आपण जने केमती मनीष श्रीमय मैडम आपण जेमती देखुचंती मु सेमती तथापि आपण निजको केमती रेट करंती श्रीमय मिश्र निजको केमती ना मु जमा परिचय रे देखंती मु मो निज पे जमा जजमेंटल नुह जजमेंटल नहंती बिल्कुल आपण भलो मनीष ना खराब मनीष सेडा सामना वाला कहिवे आपण ताले भलो भी ही पारंती आ खराब भी ही हेई पारंती पारे हेई थाई पारंती काई जणे मनीष कहा पे भलो कहा पे खराब भी हेई पारे आपण समस्त माने आपण पृथ्वी रे समस्त को 100% सैटिस्फाई करि परिबे नाही कोनोसी मनीष करि पार नांती कि मु भी करि परिबे ओके आपण भी काहा को सैटिस्फाई करि पारे ना 100% समस्त को आपण ताले आपण केमती चिंता करले जे आपण को गोटे दल पूरा सैटिस्फाई कर देई थांता आ आपण खुशी ही जाई मु थांते दल सैटिस्फाई कर दबो कि दल मते मो मुंडरे सुना कलश ढाली दबो इट वाज माने बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन मु दल ऊपर रागिबार कारण राजनीति नथिला मु दल ऊपर रागिबार कारण स्वाभिमान थिला आत्मसम्मान थिला आत्मसम्मान सबठारु बड़ की एग्जैक्टली आत्मसम्मान कोन समय मैडम काहा को आपण आत्मसम्मान बोली कहिवे जेते बेले गोटे मनीष निज आत्मसम्मान को बंचे करी आगु को बढ़िबा को चाहिबो ना ताकू सेते बेले प्रशंसा ठू अधिका समालोचनार सम्मुखीन होबा को पड़िबो ओके आ आत्मसम्मान सेटा जोटा आपण निज सहित बा निज विवेक सहित केबे कॉम्प्रोमाइज करिवे नै ओके आपण आपन विवेक सहित कॉम्प्रोमाइज केबे करंती ना केबे भी करंती ना मो विवेक सहित कॉम्प्रोमाइज करे नाही किंतु जेमति आपण कहिली मु फिल्म रो स्क्रिप्ट फिल्म रो स्क्रिप्ट रे आपन को जहा लिखाई चंदी राइटर जहा लिखि चंदी डायरेक्टर जहा डायरेक्शन देई चंदी यू हैव टू फॉलो सेतरा मु कहिबी जे नै मु मोर छुंक जोड़ीबी सेटा हे परिबो तो जत्ते बेले आपन गोटे प्रोफेशन ने थांती से प्रोफेशन न जहा रिक्वायरमेंट थाए आपन को सेटा प्रतिपादित करबा पड़े शुभ मैडम गोटे कथा स्पष्टतार सहित आपन उत्तर देबे कारण कंट्रोवर्सी आपन को पई नुआ नुहे आ भलो कथा होची जे अनेक कंट्रोवर्सी को भारी साहसर सहित आपन सामना करंते गोटे समय श्रीमय मैडम ओटीडीसी चेयरमैन रहिले मु पूरा परिचय दे दउची जदि के जानि नथिबे अनेक लोग जानिथिबे श्रीमय मैडम होचंती पश्चिम ओडिसा झियो जे कि शैलवाड़ार प्रेसिडेंट रहिले ड्रामाटिक सेक्रेटरी रहिले राजनीति तांको रक्त रे थिला एक्टिंग कले एल्बम कले तापरे राजनीति को आसिले ओटीडीसी चेयरमैन रहिले अनेक पदपदवी रे रहिले एवं जनतांको पाखकु गले किंतु 2 वर्ष धरि आपणको परिचय काईकि गोटे करी रखिदेले जे श्रीमय मैडम होचंदी सीए जे विके पांड्यान को गाली दियंते श्रीमय मिश्र होचंदी सीए जे कि पूरा पछरे पड़ जाइचंदी विके पांड्यान एवं सुजाता कार्तिकेयन कर आपन परिचय आपन काई परिवर्तन कले श्रीमय मैडम बिल्कुल नुआ सेटा पब्लिक परसेप्शन बा आपन को परसेप्शन हे थाई पारे मु कहा ना व्यवहार करी कि मो परिचय सृष्टि करिया पे मु केबे चाहि नै देखंतु आमे मु सेही परिवार रु आसीनी जोठी कि मु लीगल हायर रे किछि पाइछि ना मो परिवार रे कि अभिनय करथुले ना मो परिवार रे कि राजनीति करथुले तो लीगल हायर कांसेप्ट रे मु केबे भी किंतु आपण तो आपण आगु पॉपुलर थिले किंतु आपण तो एबे वर्षे हला पॉपुलैरिटी एथि पई कमेइचंती जे श्रीमय मैडम तेरेछा बाण मारंते आ काहा को मारंते विके पांड्यान को मारंते एवं सीधा कहते मु पूर्व कथा को आलोचना करू ना मु केवल सेही कथा पचारुछि जेते बेले अनेक लोक आपन को कहिले जे श्रीमय मैडम केवल अनेक गणमाध्यम रे जन को गाली दउचंती सेठी श्रीमय मैडम देखा जाउ नाहंती एवं जने देखा जाउचंती से होछि विके पांड्यान को से कहउचंती भंड कहउचंती आगे गोटे गणमाध्यम रे जेते बेले मु एबे सपोज एठी बसिछि मु कम निज हिसाब रे कथा कहबी कि जेते बेले आपन पचरा जीव जेते बेले आपण मते आपण को घर कोठी पचारिबे मु कहबे आगे मो बाप घर बलांगीर ससुर घर भुवनेश्वर आपण जदी पचारिबे नै मु उत्तरटा देबी कि ऊपर पड़ी किंतु आपनकर राग रहिछि बहुत सुनंतु समय समय रो कथा जेते बेले आपणकर सम्मान रे आँच आसीबो बा आपणको स्वाभिमान को बाधिबो निश्चित सब मनीष एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एटा न्यूटन्स थर्ड लॉ तो सेते बेले से रिएक्शन आसीबो शिव मैडम आपण साइकोलॉजी को बुझंती आ आपण मो कम्युनिकेशन को जते भलो रे बुझी परिबे आ के बुझी परिबेनी कुहा जाय आमे सबुठारु जहा को अधिक सम्मान बा भलो पाओ सेही लोक को ही आमे अधिक घृणा करि पारु हां आपणको जीवन में सेमती हेछि कि आपण जहां को बहुत विश्वास करथिले सम्मान देथिले तांको ही आपण अधिक घृणा कले गोटे समय रे सत कहिबे मु कॉलेज राजनीति रु माने छात्र राजनीति रु नवीन बाबू को बहुत सम्मान देइथिली स्टिल आई हैव दैट रिस्पेक्ट मु डिसरेस्पेक्ट केबे भी करी नाही कोठी भी करी नाही किंतु मोर गोटे छोटिया एक्सपेक्टेशन थिला आज्ञा जेमति हमें घरे मु जनकर बहु जनकर झियो मते जदी साई पड़िसा किछि कहिबे मो बापा बा ससुर बाहरी करी किछि न कले मो बहु को कोनी बा मो झियो को कोनी
ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସପେକ୍टेସନ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧଜିଆ ଉଡୁଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକରି କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପୁରୁଷ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦଳର ମୁଖିଆ ପଦେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଦେବେ ଯେ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣ ତ ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝନ୍ତୁ ବାଧିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ ବାଧିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ ଯାହାକୁ ବାପା କହୁଥିବା ତାକୁ କଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଦେବା? ମୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିନଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି। ପୁଣି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେଖା ପୁଣି ପୁରୁଣା ଲେଖାଟାକୁ ମୁଁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ସତ କଥା ଏଇଟା? ସତ କଥା। ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖିନଥିଲେ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଥିଲୁ ଯେ। ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଏକା ଜିନିଷ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଗରୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଡିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ରିଆକ୍ସନ ନେଇନଥିଲା, ଏବେ କାଇଁ ରିଆକ୍ସନ ନେଲା? ତାପରେ ରିଆକ୍ସନ ବେଳେ ଆପଣ ଚୁପ ରହିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରି ଦିଆଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଆକ୍ସନ ବେଳେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି କାହିଁକି ନା ସେଇ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ବାହାରିକି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଶ୍ରୀମୟୀ ସେଟା ନବୀନ ବାବୁକୁ କହିନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୋର ଆଉ କହିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତ୍ରୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ? ହେଇଥିବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ ବୁଝିଥିଲା କିଏ ନ ବୁଝିଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ଲେଖିନଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଯଦିଓ ଦୁଃଖ ଥିଲା ମୁଁ ସେଟା କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ ନା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି କ୍ରିଏଟ ହେଇ ଚାଲିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ମନର ଅଭିମାନ ମନର ରାଗ ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ବାହାରିଗଲା। ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 10 ମାସ 12 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ଦଉଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ହେଡଲାଇନ୍ସ ପାଲଟୁଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍, ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ମେସେଜ, ଶ୍ରୀମୟୀ VK ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ତେରଛା ବାଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଘରେ ବସିକିରି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ଆପଣଙ୍କର ମା, ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ରହେ ନା, ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ନିଜକୁ କେମିତି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ନିଜକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକରେ ବି କିଏ ଜଣେ ଗାଳି କରିଦେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯଦି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମନ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ହୁଏତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ, ଫୋନ କରିକି କୁହନ୍ତି, କହିବେ, ଏଇଟା କ୍ୱାଇଟ୍ ଓଭିୟସ୍। ତ ସେତେ ମୁଁ ତ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍ କରିବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଆଜି ହୁଏତ ଏଇ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବସିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ବାପା କହିବେ ଯେ ଆଉ ଫେସବୁକରେ ଲେଖନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ସେଟା ମୋ ପ୍ରଫେସନ। ମୋ ବାପା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ବାପା ନାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ରଖ କି ତାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ମୁଁ କେବେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିନି। ତ ମୋ ପ୍ରଫେସନରେ ମୋ ବାପା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିବେ? ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାଇ ପ୍ରଫେସନ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ କେହି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତିନି। ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଆମେ ସିନେମାରେ ଦେଖିଦେଲୁ, ଆମେ OTDC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦେଖିଦେଲୁ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନା ବି ଦେଖିଦେଲୁ ଆଉ ନା କଟିବା ବି ଦେଖିଦେଲୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ କୋଉ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ? ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ।